cek sampai kaset nyuun sapora pongkinya bak lancar celena bila nyabak cekak elera nyuun sapora lo itarema astaghfirullah astaghfirullah rabbi zidna wa waffiqna caretana orang mate sopaja padengar teh pateni kadibudina akhirat pamulena kan badu melambak lagi mayit pun ipaka luar dari Roma dek kalangker taretan ben lepelena akumpul semandi enak bedasena ku tanangah bedasena ku sokona mayit acereng atuat ajam ngiding pas akotak sengak kacong cek tokaran sapeleen sataretan apa se bede kampuli cek bede sengat tibi maraseng kok kebaitan cek andi tunya ta engkiba kan sini kan lambat lagi makin kan tak usung ngak nih kak cek tak petek makin ada jak makin mun musik cek benih nih kemunya nak dari memunya nak kuda mana tuan tunggangi kok kuda putih di dalam kandang janda mana tuan senangi janda putih muka putih lehernya hitam ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alik ya Rafi'asya ya diwad daraji lamba makin elang ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah ibnal musiina qad bidambiyas nih kak mun bagian posok pun apal mun dengo dana mangken tak apal kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu wabti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, ajunan Kiai Haji Zubair, ajunan Kiai Muhammad Rabi', ajunan Kiai Haji Lutfi, Kiai Haji Radi, ajunan Kiai Haji Saifullah, Kiai Mansur, Kiai Ra'il, dan setuju kiai selain tak bisa nyebut satu persatu, tapi tidak setuju tak mengurangi takdim dan hormat batin kaula secara pribadi. Aparatur pemerintah baik di jajaran apel atau di lingkungan Carek, secara khusus pemangku Tisa Belu Uren beserta seluruh jajaran aparatur Tisa Ipon, sahibud dakwah senyepoe acara dari Pujuk Kasan Iki Kak Dinto Abah Haji Nuruddin beserta seluruh jajaran panitia selain dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Alhamdulillah saat mangken kaula ben ajunan bi Allah takdir alengki abolong dalam kabadaan ala ku ibadah ala ku taat mulai pukul belu kela sampai insyaallah pukul 12 deki ajunan tak akin ceken. Padahal orang ngaji Kak Dinto napa boleh sampai aceman sampian lengki sekejap mari lengki ke bah peleman Kak Dinto pun kanjing Nabi khairul laka min alfi rakaah tujuh sekejap saatan ni ke benih sacem benih sebitak menit tapi sabekto lengki majlis ilmu pak ke peleman Kak Dinto lebih bagus tempeng abajeng 1000 rakaat lebih bagus. Ben sampian selama alengki Kak Dinto meskipun lesan tak akebi tak nekuk tasbih les adzikir mun benih keng pengajian tak mungkin bedereng adzikir kuat 3 jam tak agulian tak kira mun pas sampian kedik mulai maurib sampai kul 10 dubara tak agulian yakin ngedo tapi sampian tak usah adzikir makin les adzikir semoga etarema sareng Allah amin Allahumma. Nika ki kencernak ngaji na sambian lain se osmaos secamaca pah lain kencerna sodekona napa sodeko karena marina beda amal becedana Kak beda kerdus acedana rehab untuk pembangunan musola nikah ki jadi panitia ki burunya on tak langkong deki trauma cedana kerdus untuk dana pembangunan musola. Jadi kardus tore siapa ki gula maca dana amal ka ada. Si andi obeng ya tore masang selok ngibah autang. Ya mun tak ngibah bese kan. Tore kardus siapa ki tore dumpit je lebuka teku pele sini kenian besena. Tuli palain janajan takut telopon deki kapan semua dan gula sambi adzikir sampian sambi adzikir areng sareng pakhoso kengcek medem takut kerdus selebet tak ketela jadi sambil majalina kerdus tore kerdusnya tore sambil buka salatullah salam
ala Taha Rasul salatullah salamullah ala Yasin salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan sataja syukur kapangiran andi nabi kati ajunan salatullah salam ala Taha launan tiga launan salatullah ada Yasin eka dinto bada kompolan sapelaan sataretanan eka dinto bada kompolan sapelaan sataretanan nyupre rahmat dari pangeran tersyafaat dari ajunan salat ala Taha ala Yasin malal mantar ulia balesan iswarka neng senengan malal mantar ulia balesan iswarka neng senengan ngolati azat Gusti pangeran teracabis dapat ajunan salat ala Rasulillah salat salamullah imahsyar arena kompolan panas sangat kaarjangan imahsyar arena kompolan panas sangat kaar nyuun parengi sainuman dari kollana salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah nyuun tap-tap jalan ajunan sampai totok da akhir zaman nyuun tap-tap jalan ajunan
sampai totok da akhir zaman nyuun tap asareng ajunan kasual ke tempat kenikmatan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Saya Pak Bitong bedetim semitong deki yumu maki sepanapa oleh nama le pangki tadi demaan to kang anu ilang hah oh atau kok hiba buru Pabolong Bitong deki Pak umum maki male pangki ni kah pembangunan musola ni kah akan direnovasi. Hadirin se asli tunya na sampian se pasang ke kerdus nih kak nih kesiding sampian jadi mun beda orang ada butuhnya tak bisa iki mate bisa iki mate tapi benih iki betape iki remaki ke ada ke akhirat nih kak saya begini nih kejepun kanjeng Nabi malu kama qaddamta wa malu warithi kama akhorta tunya na sampian saya begini kak nih saya begini tunya na sampian saya tak beki nih kanjeng nak foto nak karena mun mate mbian tak milo nggih kuleku bangun pah kenengi abajeng sampian bede compong asarin tempat tah kenengi abajeng kenengi ngaji maka genceran akili ke sampian amin sampian asarin keng tempat tak kenengi adarusan cepon kanto beda darusna juga nggih cepon kanto salat berjamaah nggih nikah tempati sholat berjamaah nikah tempati adarusan sampean asarin compong kencerna akili makanya kocak sodakotin jariyatin sodakoh nikah paparing jariyatin seakili jadi make sampean gak dintok tak alakoh ibadah tak ngaji tak bejeng kantok keng toman nyumpeng mangken kencerna akili enggak napa gilina mun masang satos telur diman doang iya kan ngeke kak mun masang seket dudim mun 10 sadim mun 5.000 selang biasa ding sanyo mun saya masang 2.000 ding tempengan ring bangun roka selang pote keni nah kasa 2.000 mun 1.000 nyap-cap kak lo depak keren ke jombong iki tapi kan ada mun saya masang 1.000 tanggi ada saya ketela ngitek gila saya pasang punten apa hari ini kalau kudu banyak hadirin apa hari ini kalau kudu banyak karena kemampuannya kan tak pada tanggi makanya cepon Nabi Sulaiman al-mu'ta bi qadril mu'ti obeng nikah tak yokor dari jumlahna pesena yokor dari kemampuannya orangnya sesoki masang 1 juta semelarat masang 5.000 kama banyak mun pesena banyakan 1 juta keng mun kencerna banyakan 5.000 mak bisa saya masang 5.000 andi pese 10.000 kapin na kak candi ning 10.000 5.000 na ebeki kan saparo tunyana saya keluar saya masang 1 juta andi 10 juta kan ning 10% jadi mun pesena banyakan 1 juta keng mun kencerna banyakan 5.000 kemampuan tak pada makanya caknya banyak aberikan 5.000 boy saya mampu abri banyak mun 5.000 kapi abid saya Maria wah ngocak nih kak terus tinggal makin yang didik sepenting ikhlas ya mun saya tak ikhlas tak nguk mati ya boy caklah saya ibu mun kagula lain ti nama kita ikhlas sepenting banyak ti nama kita ikhlas sepenting 500 deh ya ti nama kita ikhlas sepenting bangun nama sholat kak ngkilek kula nyumpeng kabe berempat trek kak situng rekare eroma tak yabi ribun makanya situng mun sahadir nyumpeng tungi dengan cokop mereka kabe situng keng sahadir nyumpeng tungi dengan cokop makanya panitia aku leku
minta sumbangan tak usah minta sumbangan besi, minta sumbangan kabak situng, semen situng, pasir sabak. Mare ya. Minta tuhi dengan boy. Ku tak mau cukup. Mantar bi Allah bagembangah. Amin. Ben mantar kenceran akhili. Amin. Alhamdulillah ring bulu uran bak lampak kapi. Amin. Buktena ki puru kapan kerdus jalan tanah ngai pasang kapi daya. Tahu apa nyabak apa ngalak si dalam tak tahu. Nyabak tadi muk. Mantar bi Allah bering nabalisan. Amin. Keng cak ko beter hadirin cak ko beter. Ada cerita ring asal tu kau ni kayak melarat tade. Tekku bi sampean berde orang anu jo melarat saja. Arab apa? Asal tu kato jo. Abri itu ada tompes saja. Berde teman mereng kaper banyak kalau sudah kau pakai melarat. Tak ada. Kan kanjeng Nabi ada bu. Mana kosomalun min sadaqatin bal yasdat. Punya tak kira korang kelaban sodako tapi bekal atamba. Pah bade sing ngocak cang siapa kana kok lamba asedeka ajam situng salat atamba karena mate cang siapa kok tak sedekah jen banyak engko abri pese beri 20.000 setiap enjak ada kentena hadirin tambah kente gak dinto tak kotu bareng sepada benih kapan abri 10.000 pakai kente seket benih senikah tambah ni bisa saja bi Allah mungkin pese tak ikan teh keng sampian bejena sakit bi Allah burung saya pasake amin tin nama ke pese na tak tambah keng mun beden sehat pese sebede tak luang kak engki kan make pese na banyak keng mun beden sakit cek nyak banyak cek jeraja penyakit tak ninga kentok boy nakin ki bekarang menjangan hadirin makin kentok berempat yang sampian cek 20 juta sakentokan je kak mana kentok dua kali pak polo mun pah mincret ya kan cung kerajaan boleh nah. Tikan magelang umpama tambah nak tetapi sampean kamu kocang tambah minta tambah belum tentu tambah nak arupa pese bisa saja tambah nak di Allah epah beres penyakit dah amin otabe pakun mari sudah kau pakun sake keng anak ang pakus atau oca amin kan ni ketenangan bu tin nama ke pese tak banyak keng mun anak telo iro soro mangkat ekoca atoro ni kekepungan seluar biasa kak make pese banyak mun di anak lema itabeng polisi kapi tak kira ngedetedung sampian egi mungkin biasa sampian apa reng di Allah tak ikan te dunya keng lakena sampian pah panutot sebini patoro oca esoro gedeje mangkat esoro kalao entar esoro masuk lepuh makilah pesena banyak king mun sebini tak toro oca ero gedeje ke timur ero masuk nyupul keluar esoro kentang napang pai pada remah mula napang je teh selake bah ger-geren de pada napang tangu abini berkai belam buat itu tin makilah pesedi Tetikan tegak dintok tak kau tu pese saja bisa saja bi Allah ikan te ketenangan selain amin mantar ikan te nagapi amin ben senikah hadirin sedekah ni kau boleh sampian makin niat taki ya tenagi oh benga sampian seebeki ki buruh kebai sedekah bener benar yang sepon ajunan sampun setegi jadi niat taki ya tenah tang pese pasang ki burjo kebayar bena embu kebayar bena bapak jadi arbai embuk ben bapak kadin to tak kutu pas ngehole banyak magikan didik sebut embuk ben bapak mak le kencer na tak ikatibi sampian amin bon Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad bon lanjut makin ni ke acara haul dari Puju Kasan kebiasaan ulama ahlus sunnah wal jamaah kak dinto abada aki acara seacara gak dinto esaba kuburan pada ben makin nikah hadirin ya kan kuburan tangki orang bah berdatanya senikah anu apa acara jin esaba kuburan nyak banyak biaya boy cok segala sebab masjid kan tak usah terop nikah nggih cok segala sebab masjid tak usah sound system lagi jam cara masjid arami kau tukar kuburan nikah makin bi kulis pada apa napa mi kau tukar kuburan hadirin perhatikan sekak ditojo benar si pertama kanjing Nabi ada bu senikah
innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Terengaki orang beluuran kampung napa kan tuh? Napa? Nyormas. Oh, penyumas. Bemicak jebenya mana? Reng nyomas. Bukan engkebuk. Madura ni kan 4.2 banyu emas. Tak kira apa? Ngucap banyu emas, nyomas. Nggih kan? Pamekasan, Mekasan, Karampenang, Ram. Pokok mun lebih ditelok terapa siapa telok Madura. Kula nikah kan dari kokop, di sana turjan, bagi tur ketur turjan. Cagila pala di jandangan gur mayo. Nyamana dusun, kula nikah dusun pao kecing buk berhubung empa tadi telok po kecing. Ongguan deh kak ongguan. Ya mungkin sampean aneh saya gitu, mun compo ya biasa, cek lah kampung apa kecing ya udah remah deh. Ngerti pipi ini, merek, kayaknya mana pelercing deh ya buk. Mohon marah, kijak lagi aslina pau kecing, cuman yang buru jak dengan bitong nampak pahit terapus dia. Ya pada Banyumas dia. Ku kira ngucak Banyumas, paling ngucak Reng nyomas. Perhatikan, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Saungkuna ate kak dinto bisa karat cepon kanjing Nabi. Kama yasda'ul hadid, akatia beseh kak dinto karat. Ate bisa kotor, ate bisa karat, akatia karat tah beseh karat tatoji. Nah apa sih nyamai ate karat nih kak? Cepon ulama, la tanfa'uhul mau'idhah. Tak dupet-dup elebelei cengkal pengko. Mun orang ngabele malai. Mun orang akan dek ngandai. Mun orang ngocak mun orang ngacerita nyarita dek remah. Acerita kiyah orang ngacerita nyarita orang ngebentak membentai kok. Le acah-acah. Tetimun ibalai salat atorok pah malaiki ya. Mun orang ngucak salat atorok ngucak sekali. Ni kejepun ulama tandana atina ni kakarat kotor ampun. Makanya la tanfa'uhul mau'idhah, tak cepet-cepet la. Sahabat matur dek kanjeng Nabi. Wa ma jala'uha ya Rasulullah. Mun atela kadung karat, atela kadung kotor, aten tak jebla bala. Napa sotko tamak le lemes pole. Jawab bi Gusti Kanjeng Nabi hadirin. Beda sotko sota. Panapa ya Rasul? Dzikrul maut. Mun ate tro lemes saat segera. Mun ate tro atoro aile balai, maka atene kak bekal bersih kala bencara dzikrul maut. Pak enga, pak aroma sak cek kula ben ajunan bekal jelas. Dak remah cara nak ingat kabate. Dak kula ajunan hadirin manusia ni ternyata butuh contoh. Mun karo ekebele bekal mate ni kata ikrena. Kak keng mun ngatela tok patok ben maisan biasa ampoi ikrena. Parlo contoh manusia ni kala bentengal. Mangkana mun beda orang acuan obat lempo pah sa acual kepak tak kira baju. Acual obat tombu obu sa acual butak. Tak kira mele orang contohnya tak cocok. Acual obat telgetel sa acual bi ra'a. Sa acual bi pora. Siapa saya melia? Parlo contoh manusia ni. Sani kejukan untuk ia dipakai ke perasaan seingat mati. Parlo ya dipaki dekah maisan ni mangkana parlo ke kuburan sehingga ada ulama yudraku bi ziyaratil kubur mala yudraku bi ghairiha. Kana ben aziarah kubur entar ke kuburan acara isaba kuburan ati kau leben ajunan tak pada ben acara seisaba tempat lain hadirin pan ngatelak tok patok ni paharuma ya Allah ternyata tang romai dinna ku leku mun ki odik ku leben sampean kurang menolong kak
lambek tak andi Roma tero Roma tina kor letak ketoro kan sini kemun kilo andi kapan Roma mancing atamba pikiran de masih tero bisa angolek kapan mari ekole tero ekulengen nah kapan mari ekulengin tero keramik mari keramik tero ecet mari ecet tero paving mari paving tero pager Roma na genteng ngade orang ada enak kan banyak kan orang pan Roma na pernah mati orang makanya tinggal siapa mari mun ke Roma kak lihat saya mati ya wah banyak orang yang ke Roma kapan mari mati bu haram banyak mun di Bangkalan nikah Roma na guan ente tuli galak kunjung bini Allahumma sholli ala Muhammad artinya benih tak oleh ke Roma kak keng gula ben ajunan mun sambil dek nyanda kak kanto aroma sejak abad ni kes ternyata si abid dek kanto Roma ni kes kecil paling ngepol sebitak tahun seketahun kau leben ajunan si abid edelum nik kan ilo mangkana mun tengal tak peninggalin hadirin kau leben ajunan karo oning cek mati ya tapi tak aroma sejak bekal mati keng ketika isabek kak kanto insyaallah kau leben ajunan pah aroma sejak abad bekal abadi bener tak mun zaman lambak maki tak ke kuburan bedek compok ngidi ngakisi iran pa aroma sejak mati ya caretana orang mate sopaja pada ngarte pateni di budina akhirat pamulena kan badu lambak lagi mayit pun ipakaluar dari Roma dek kalangker taretan ben lepelena kompol semandi enak bedasene ku tanangah bedasene ku sokona mayit acereng atuat ajem ngiding pas akotak sengak kacong cek tokaran sapeleen sataretan apa se bede kampuli cek bede sengati bii maraseng kok kebaitan ce andi tunya ta engkiba kan sini ke lambat engki makin kan tak usung ngak nih kak cek tak petek makin ada jak makin mun musik cek benih nih kemunyin nak dari mamunya nah kuda mana tuan tunggangi kok kuda putih di dalam kandang janda mana tuan senangi janda putih muka putih lehernya hitam muana tok skincare leher pakun skincare tapi ni ke janda Bengkalan selok pada ni ke Bengka pote celeng ni ke Bengkalan mun bulu uran pada kak celeng kepi ada teh pote na segala mun lambak kan nengke kan lebur lambak kan ki cek lambak padahal lambak benison kak corong lambak keng makin metek lagu lambak lagu na bulebur lambak cek paling ngepol makin lagu cinta berulang-ulang kali telah ku katakan diriku ini hanyalah seorang biduan ting 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 tak sini ke lambak ngangkui baterai dong kak baterai na baterai ABC kapan tak kuat au bemunyin kak kawan tak kuat munyi tipu ba ndak ada daya yang ku harap tiada mungkin kembali baterainya bah tak kuat bila jam turun tergugah kan sini ke lambak yang ku yetip lambak kasih tengah pantai lepas mun yo pernahkin kalak sarung kau masuk pah yender beda iya keng munyi ki genteng lambak nggih tak pada bik zaman mangken lah nih kehadirin keng makin lah mangken au bengak nih kemunyinan nih kalah jarang si genteng jarang tahun sangat lemak gue lagi engak mun bedah etip petek pah acorongan bu munyinan genteng lembek gini bang
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alik, ya Rafi'asya, ya Diwad daraji. Lamba makin elang. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad bidambiyas. Nika mun bagian pose pun apal, mun dengo dina makin tak apal kak. Cek dengo dina makin lagu na bening ngak gaya. Upin benipin tak digjo rajo. Kak terus. Mentar bi Allah kau lebih najunan pakun iba selamat hadirin. Amin. Mentar pakun iba bercerah. Amin. Pon saya lanjut. Kalau ben panapa ategak dinto bisa tetih beres kelina bidikril maut. Kalau ben engak kapate. Carana Kanjeng Nabi makon seni kedimin. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Lambak sengko alarang kake kepi entar ke kuburan fazuruha entar setia. Fa innaha tudzakirul maut. Karena saungkuna entar ke kuburan kak dintoh ada tiaki kau leben ajunan enga aroma sejak bekal mah jelas. Mangkana orang ko na ben malam Jumat ben malam Selasa ke kuburan kak mangken hilang lah ada mangken na boleh ke lem Selasa lem Jumat cek kelekun atelasan saya tari camplong mangken saya tari pantai Somalang di sana nggih lambak malam Jumat kak kantoh hadirin malam Selasa nyelase anak angin gibah pernah kena gibah nyelase kuburan ken selangkong saya nyelase ini kebeda ibarat kuburan di temor neng temor kuburan di barat tak panapa keng cara saya paling sampurna neng ibarat kuburan aduk temor karena mayitnya ka Allah deja aduk barat maka nampian neng ibarat aduk temor mak le depan ben semate karena ziarah kubur ni ka acabis ka semate jadi neng ibarat aduk temor ketika neng ibarat aduk temor sampean depan karena mayit Allah deja aduk barat mun sampean neng temor aduk barat berjemaahnya mana aduk barat kapi pada bi ngater mayit kak ngater mayit ni kak cara saya paling sampurna orang ngamangkat ke ada mayit tenurok bunte ibu dina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate song osong orang mate song osong orang mate buntu labun orang ngamangkat ke ada mayitnya beda ibu di nikah cara saya paling sampurna ibu uran pada benih bengkalan mayitnya ke ada orang ngenorok bunte nikahnya ama naring mate ngatereng ngudi ya keng pendenan itu bang lo teman ya termayit ya pendenan ngater kiai pada beda cara nah mun siang kiai pakai ada sing ngater beda ibu dina mun malam balik sing ngater neng yada kiai se budian arapa mun beda olar wale nyolpe se adaan ya dak remak kiai col pagi nak ada ka olar deh ya benih masalah olar karena mun malam peteng kan sing ngater ngiba lampu tanggi kak mun sing ngater beda ibu dina kan peteng ya junan kiai tetapi mun sing ngiba lampu neng yada kiai se melampa atera senikah benih masalah olar benih karena olar ni kan makin lok pada bik zaman kon hadirin bekerang-rang makin ni ka olar nggih ben boleh sebahaya ni ke benih olar kabur sabe benih olar kabur sarong mun ni ke bahaya bu olar kabur sabe ni ke karo alet bon jadi pertama kau leben ajunan karena ben entar ke kuburan kau leben ajunan bekal aroma sejak kau leben panjenengan bekal mate kau leben ajunan bekal abuli boleh ada ajunan Allah subhanahu ya bangki biasanya oleh senapa itu mau pun oleh senapa
Puh, 2 juta belum ngatos kan? 2 juta belum polo petong ibu. Banyak nih kamu kecil benekin sebulan kak. Ki buru sekecil nih kak langsung oleh 2 juta belum polo peto. Are sekalian padahal mundu kali 4 juta. Ya mun sekalian 2 juta mundu kali kan 4 juta bu. Tore kerdus sepacadan boleh gula adik. Are aku pas dia nyari tak kira masang kia dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika laban aroma secabak bekal mati hadirin, maka ate gak dintok bekal dadi ate selemes cepon ulama. Mangkana tante orang gak dintok aroma secabak gak dintok bekal mati. Beda telok si tombuk ya teh. Kengain setelok dibuk. Jadi peleman dari gak dintok sampean beda online nak. Apa kana? Telok le sini kak. Ki antar kadang dari targa pengajian mulai nolo itu mau oleh apa kena tahu yang lembur benten kayak nggak ideki mulai tanya ki apaan kena kuntung telok le gua manggil lo ya saya beda pak ada telok telok gua apaan sih telok leje kalau pai kepi kok bon sampai entar ke goburan kau leben ajunan epangki ca aroma sa ca abak bekal mate sukses entar ke kuburan beda telok tanda hadirin be aroma saamat se entar be ngajak kula ben ajunan gak dinto bekal mate beda telok je pun ulama mun telok ni kesampian andi berarti sampian king aroma saungku je bekal mati je bekal abal ya de ke alam barzakh panapa se pertama terngaki an-nasat fil ibadah pak semangat da ajunan Allah Subhanahu wa taala tetibuan namangkin entar ke kuburan nikah sukses napa punten tak epangki mangkin nikah sukses karena rame seentar enten sukses terang benih me epangki jak sukses mun bade bua nasat fil ibadah pleman dikin topah pejeng sajen semangat sebiasa na tak ngaji pak ngaji sebiasa na tak berjemaah pak abar berarti acara nikah sukses kak berarti bade bua na entar ke kuburan berarti engak kabakti kau leban ajunan bah mun abahas masalah sengka ibadah saya rasa sengka ibadah cek magi kiai sengka ibadah kak cek ring aburing setan ibadah ni kak eki na bangki king mun maksiat di mabeda maksiat sengka mangkana pangasian ni kaman kaman hadirin mun pas sampai rame ngak ni kene keng nunjuk aki orang bulu uran ate bagus bagus kapi amin apa karena pengajian ni kebi setan kau leben ajunan ni kata ibeki nafsu tak maki mak bisa rame ngak nikah berarti sampean bisa aja ngaji bisa ala ben nafsu ben kasetan hadirin keng mun orkes rame tak geton kak bener lakan debuna kanjing nabi wa khuffatin nar bisahwa lan jalan ka neraka gak dintebi setan pas seneng hadirin pas era saus mun urusan ben neraka pasti seneng tore orkes lebur napa tak lebur benih karo sing ngoda mage setua mun orkes bengkalan de anang kompunya gendung kak ibu dia bang ngocah ada kau bawa ibu dia lo ngadela aku lah kerja Inggris dia tak meturan ni kah cuman jelas Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad an-nasat fil ibadah sebiasana tak ceke malam pak ceke malam benih malam ceke mun malam ceke dia tahu apa ni ceke wahahaha ceke malam ni gak ada tahajud hadirin tandana orang soleh ni kecebon ulama ahli tahajud jadi ajunan tak usah tanya engkau soleh apa anje engkau bagus apa anje tengalin mun ahli asolat malam tahajud berarti sampean ni keng orang soleh buk sampean orang bini solihan apa bunten cepon ulama tak usah tanya aki ke kiai kula solihan apa bunten tak usah mun sampean bisa aja ngaja ceke malam sampean orang bini solihah mun kita menter bisa ngalakoh kula sering ngabala buk empuk ni kecek gempang mun apa jeng malam karena sampean kita apa jeng malam ceke ne pakun sebelum sepuh nggih kan tak pada ben nikah mun nikah kan biasanya sepuh tapi marin sepuh mun nikah pakun sebelum sepuh bener kalau empat lah jaga kan
terus ke jeding angkemi mari di jeding bah ke depor meco beras sampean ceke sebelum subuh cek ender ka depor gendu auto abajeng 2 rakaat bu tahajud nih kata kudu kol telok malam sepenting kita adan bisa tahajud nih kak masjid Taraem ya imam al mujahidin nih kesampean bisa tahajud bajeng 2 rakaat usolli sunat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar mari bajeng 2 rakaat kita adan ya man nasara bikal muhaimin lailan nilta ma nilta wal anamun ya'amu jaga boleh sampean buk apa jeng hajat usolli sunnatal hajati net kaula apa jeng hajat mari pajeng hajat angka astana pah penta ka pangeran napa saya keterubi sampean Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli tuqa wal ifaf mun tak uning ca Arab tina ca Arab tak kok lopot cak maksud aku Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani nyaladar tuan aja tadi bala tak tahu ca Arab ca Madura ya Allah abdi nanya onda ke ajunan tuan dan kula ben keluarga benak foto pasal metaki tunya akhirat betetiaki orang sebejrah si ahli selamat ahli syafaat masuk surga senikah tak tahu apa sah lo apa kita apa mungkin tak tahu lah pemiring kodung aja nyender tuh tubun murtemur malik itu mobil malaikat tak tahu apa angkat tangan iyalah anak banyak pangeran beda sidak ngudaan misrawi ro pangeran billahi cekna kala pangeran pebecak aki sengak deh kok jangan malaikat cek entah poka colok ngarai makita apa saja apa saking pasopan cek beri sengak le bani akan dika mace di ing dia mari doa pakun kilo adan ya karimal akhlaq sini kita sini ya Rasulullah sallallahu alaihi jaga sekalian nagih buk tutup kalaban witir niat kaula apa jangan sarokaat witir apa jangan sarokaat baik tak usah 2 sarokaat tetih tahajud 2 rakaat hajat 2 rakaat tutup ben rakaat witir sampurna bu aja nggak sampian ampun tulis orang bini solihah cek karo amin apa jeng bu mau karo amin tak mun tak abajang tak kira masuk surga mun karo amin ya dah mabuk masuk surga apa ke amin lembok dan tapi bagi mun karo amin mana boleh kalau kayak ngamin magi andik lakinya mana laki na amin tak kira masuk surga mun tak abajang nggih kalau terus kadang laki na amin kayak ngatokar ben bini nak si biniknya mana hamid doh selakeknya mana amin si amin ngi mami hamid tu cak dengan ngatokar tefong tak amakmum nggih wairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit si bini iyut teko mak nyampit iyut si ngucap amin pulang laki na nyamana tempo na boci ke amin ya bah ngucap iyut ja amin nah wah ngucap idu mati nah awas kaki hamidah mari na ko belis ko qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman maloloh epok kayak itu ngetung ya kok ngecek nyaring aku bang dina ada kentar gule cangwa haji nuruddin ada kentar ki yandok regen gulanya keng biasa na terani kepada mun yandok beda bini ing baik benih kerubah lagi yang beda iya beda lajen nabi ni dia mun karo laki ngetok beda iya kan leso buk
Yang mun beda bining dina makilok pati lempo kor janda mun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, nikatan tes pertama bumi kurang 10 menit saja. Terus nah, apa saya tambahan Pak? Apa tambah sama? Oh yang ku sepesian ku lebih sama. Ku paling anti ke sepesian juga. Ini ku beli tak peratu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, jadi kalau ben entar ke kuburan, apa acara mik kutu sebab ke kuburan? Karena pun sebab ke kuburan lebih gampang main ngajak gula ben ajunan bekal mah. Nah apa tanda ngajak kau ben ajunan lah ingat mati? Pertama, rela niat sajen semangat ibu. Kayak ini kah? La aroma saamat te orang bulu uran situng tanda nak mun semangat ala ko ibadah bisa eja kaja apa jeng bisa eja kaja ngaji bisa eja kaja cega malam berarti ajunan aromasa cek ajunan ampon sete cek ajunan bekal sete king mun tak bisa aja ngaji ka ibadah berarti kau leban ajunan kita aromasa cek abu bekal mate menter abu entar ke kuburan amin menter saja semangat ibadah amin pon mertung nikah nomor 2 wa ta'jil fit taubah. Napa at-ta'jil fit taubah? Mun ala kodusah tuli minta sapo. Makan dia pun kesair. Cek sampai kasep nyuun sapora pongkinya bak lancar celemna bila nyabak cekak elera nuun sapora lo itarema astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidna wa waffiqna King Joman hadirin kula benajunan dosa datang keminta sapora kan sapora ki King muntoman lak ngalak di ngoreng ka nih kalau sapora kalaban minta sapora mun tak teke seekala pebeli jelas sapora umpama beda ampo malpalan tabunan umpama menikah tu kan tak ada lagi ada kemach ada singi belandu dia umpama toman ngecok reben orang menikah tu tak ada singi bergerunjur ya ada singi berare pasera setoman ngalak di ngoreng hadirin maka orang yang ngalak di ngoreng ni kemun karo minta sapora kak sapora na kak ya telasan iya le sapora tu sana sapora kecuali tu sana ngecok mun ngecok tak sapora mun tak tegas ngecok pebeli jelas merengis tak merengis montro sapora pabeli bareng ngegelu betadok rebon mereka kan sapik ya sampai mereka jual kente EBC tak napa buk cobi nak anak gulanya ku kancana pulan ni kini kia tara tikal tanah mun bareng ada kente EBC ya kak kalau mbok teman ngecok rebon kake ya kalau mbok teman malpal tabun kake ni gentena besena mun beset andi pentah halal lah kak
pahalal gak ya kok lambok teman malpal tabun na kakek tinggal jangan bercari-cari gelu nih kak ikan sambal gelu gi male nih kak bah ntar keberkat kapi lah ini kulitin aki yang berkat gula jadi kan ya pese kak muntada pese nak kak pahalal gak ya kok lambok teman ngicok erba na kakek pahalal gak ya kok lambok teman malpal tabun na kakek iya lek halal banyak lek si malpal didik kak kalau ong ning 5 meter katanya murah pak bolo kak banyak pijan dia aja beni malpal lek nyaman dengan lek sabar kaki jago ya mun saja lek nakin 30 juta nakin gende kak nakin gende muntah gende tak halal jelas selebih bahaya boleh hadirin mun ngicok ding perkara umum contoh ngicok ding masjid oh tabah ngicok ding musola ngak nikah nih umpama masjid beda ampli pahe kecok umpama nih kak musola beda emik pahe kalak nih lebih bahaya tuh sana etem pengicok dek kakonoreng gak bisa apa mun ngicok karo mana orang minta saporana gempang sampean tinggal minta Bumai ko pak kama kan toy lang billahi bani gula ka gula taro noro enja bulan ban kok ngocap ko pa itu ko nyang kungko sing eco enja ka taon ni billahi lo tahu kok ngicok perkara bersifat umum ngicok ding masjid ngicok ding wakaf musola ngak nikah anami lebih bahaya senika kak mun ngicok ding orang sampian gempang niku leku tobat depen halal ke orang mun ke orang atau dus dentek mati na minta sapora ke anak kan bisa senika gi sampian ngicok sapora ngicok ding Kenuruddin ding Banuruddin ngicok bisa sampian maka mun sampian gak dinto ka Banuruddin ke todus tako kapotran nebudian pentah halal kapotran ken mun ngecok ding masjid minta sapura kasera kak cek senyumbang orang poluan atosan dua ben seraan senyumbang pak minta sapura kasera sampian makanya saya enggak dah tengate mun urusan ding masjid hadirin mun urusan umum nggak musola nggak nikah tori tahan mun bisa aja kak ngecok ding datang ke boy kak ada apa mun ngecok ikan tode orang soal lah mun ngecok datang ke kan nyaman popo cuma porpor le mulai lecak iki tapi saya nggak hadirin tengate mun urusan ding perkara umum urusan ding masjid anapa karena kau leben ajunan semahala lagak dinto melarat hadirin tak pada ben ngalak ding tatangke mun ngalak ding tatangke kalau itu mau cek ngecok ding jelau pentahala lagak jelau todus saya minta sapora mangken minta sapora kanak foto nabudian keng mun kawakap minta sapora kasera cek ding sombengan atusan orang senyumbang oh bang nggak gelak jo sahadir sani kehadirin nyumbang 2 kau beli salon kudaku salon na elang minta sapora kasapa reka harra makanya tore hadirin tore keng mun keng joman umpama bede sing halak bah turato bet saya hadirkan senyumbang banyak kor gente segendengan halal lah kulek ku apa seelang ampli di bering pabeli ampli nah mungkin pabeli sambian pabeli kor segendengan dia mun jadi pelotok din halal na tak halal sambian sebanyak dan tak leku mun ampli beli boleh kah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad man tarbi Allah isa fawara azza jamin man tarbi Allah ipa bacer amin man tarbi Allah ipa sayah amin pon nikatan tes nomor 2 kau leben ajunan ingat mate sepertama ibadah sajian semua nomor 2 pan ala kutusa tuli atau tobat lebih 2 menit seterakhir nomor 3 apa terus saya abid mayu akabin 4 abid tapi kok ilama kita lecem tak turun tak norok geringking tak Allahumma salli ala Muhammad
Senomor telok tanda na orang aroma saja bekal mate. Qanaatul qalbi bima qasamallah, ridho na ate, lega na ate kalaban paparinga Gusti. Ibrik soki ya tak sombong, ya tak cerai. Apa saya kecerai aja tak nuru andi ke ngalak petoroan. Ya tak sombong, apa saya kesombong ah. Cek rembi lamba abeng kang mati ku leku tak gibah. Kan bada. Bener. Antara soki ban malarat apa bitana jada bitana. Ada dak bitana kak. Magi andi belas telos sak ban sandi belas duki lu pakun sapereng abing. Kan ke kan. Pabanyak beras ya, pakun sapereng cekeder. Pabanyak kalambina tak kira aram pele mak pakun situng cek yang kuy kak. Kan pada ban sandi kalam pitung ban sandi kalam bisa polo cek pakun tung cek yang kuy ro. Nggih. Ya pita tat mun sesoki joro mana raja kamar sanga mun si melarat ro mana kini kamar situng otak kamar sanga mun tedung pakun sa kamar saya kenengi masa pulan kamar sanga semalam ngale sangang kali mincret ya lain tat mun sesoki arokoan Marlboro mun saya melarat aroko Marlboro otak opet pan isomet pakun teti kokos. Masa pulan Marlboro kan 35 pan isomet pah teti garagar deh. Pada kan? Pada. Malah rokok Marlboro mun kiba sepedaan kenyot dukale kari gebus. Mun opet tak luang siapan kiba jalan mate. Kening somet lemah boleh. Napa bidan? Marlboro kan 35 opet kan 10.000. Abo pani kenyot kokos ah pakuni buang kak. Masa bulan ding Marlboro mari kenyot pahe kain kan bada kan bit lain tat mun sesoki kok ajam kok sape mun semelarat kok gereng cek selak kok ajam sati rawon bakso sipite karo Pak Kriki dina reka kabebere ada lah dak bitena karo kan kanto di kanto kan kanto Pak Kriki reka karo kan kanto ni selain kabebe pada bode ikudeng pada malah keluar becengan sati naru. Oke kan? Saya melarat minum aing pote, mun sesoki minum aing abernak. Mari masuk pakuni buang hadirin. Beda cerita naik kanto. Tak kemi teh. Mancong mari minum Coca-Cola gula. Patah kemi kan 2 tahun pula. Beda. Napa bidan? Ada kak. Jadi orang se aroma sama mati ya. Ya bada cong cak magi soki tak iki beka kofu dan budian. Malah mun bentatang ke tak bagus magi soki kenglas melas si boy. Pabanyak mobil dah. Keng mun bentatang ke tak patih saya. Siapa saya ngosong mun beni tatang ke majid deku leku kak. Cak magi mobil banyak dimasak ke mati. Mulai kak kanto. Mobil magi petok tak kira bisa ngiba pakun ambulan singi baki. Depak karoma mangkata ke kuburan magi mobil banyak. Tak kira mobil singi pakun katel singi ngosong. Tatang ke semikol bener. Mangka ada kuda sering boleh man aman pasoki ngobu mobil mage beto keng kata tang ke pamanfaat kata tang ke palampa arapa pan mati tatang ke serepot bener mele mobil mage beto ke boleh kata tang ke tretan compok mobil beto takok tatang ke parlo takok tatang ke sake apriksa karang manjangan kiba mobil kula daripada sampian nyalter 500 nyewa 500 ngibetang mobil boy 450. Ya nikah po terus sampak seket polai tabari bagi seket tempat kan nyaman kan minta gratis ya mun gratis nangkin ngebagatel deh jadi yang supir kok bensin ongke katangkil ngakan bah minta gratis ya sepenting olehmu entah manfaatnya mereka ya gini bang ki cak minta gratis cak mobil melerua cak supir nangkin rokok cak benih malaikat kecuali minta supir ke malaikat pula tempat ke malaikat maut si nyupiri jauh tak boleh kia pah mangkat ke akhiratnya sepenting oleh semudah nyaman tak manfaat mentar kau lebih ajunan mangken saya hadir gak dintok paroma saaja abek ni kebekal mah amin pan aroma samate an-nasat fil ibadah semangat ibadah nomor 2 at-ta'jil fit taubah muntu satu lima tasabora nomor 3 qanaatul qalbi nariman ate kapaparing Allah ibrik soki tak sombong ibrik melarat tak kira pikiran soki mate melarat soki telo lamber kain melarat telo lamber tak kira abengkang bener tak ada beda cerita naring ngali kuburan parajaan teh parajaan arab pele avanzana tak tak buah
Ada kengten-kengten ngangkui hadirin, kengten-kengten ngangkui gula benajunan dek bita nasoki ben melarat sesoki pa kuning sa pering ada tak kira sesak semelarat pada saya andi pabring kalampi pa kun yang kui situng kalampi tak kira pahiram pegen sa polo mun tak keng gila masa iram pe sa polo magi andi pabring kalampi kan tak kira pa kun situng gula benajunan semelarat pa kun situng napa bita na cedek bita na ki nganter kelaban interga kuburan aroma saja abu bekal mate mun abba aroma sebekal mate atene keburung sekali sehingga mun elebelein pah atoro amanfaat manter sekak dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dinto sebisa saya pedepak semoga bisa ingin kangen ben semoga ditambah kemanfaatan satu aja senyumpeng ke acara mungkin nih baik senyumpeng ke terop nyumpeng ke beres nyumpeng PC nyumpeng lakok manter bi Allah ikan te kelaban kan tentunya akhirat otaba ajunan senyumpeng kamalamal kela untuk pembangunan musalla manter bi Allah ipreng nebali tentunya akhirat amin seban semoga ajunan setuju sehadir mungkin gak dintok sareng Allah ipelanceng umur terbarokah paring inak foto solihin solihat paring rezeki halal tersegampang untuk syarat ibadah amin manter ki ibadah pak ke Mekah Madinah manter ama suarga burung Gusti Kanjeng Nabi mun sehadir bedes andi masalah bi Allah yang kak masalah nah mun dari sehadir bedes andi penyakit bi Allah ipaberes penyakit dah mun disehadir bedes andi otang bi Allah ipalekas majar otangah mun kita bisa majar ka otangah si mau tang manter lupa nggak ada tak amin lah berarti banyak sabri tangan dina dia manter pada selamat kapi Allahumma ngireng pak tutup kalau bendoa manter oleh berokana pujuk kasan manter iki babi pujuk kasan ke surga Allah budian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة بحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح جوكاسا وإلى جميع أرواح في هذه المقابر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بفجوء كاسان يا الله ببركة فجوء كاسان اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة ومن أهل السلامة في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الجنة واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة في القبر يا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا وعلى آله وصحبه walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuun saborah saya juga kekurangan kekeliruan saboraki kaki huk nyuun saboraki akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.